आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हुगली जिले में अवैध पोस्ता यानी अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हुगली के पौलबा इलाके के अमनान ग्राम पंचायत के बीरेंद्रनगर गांव में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान अलग अलग जगहों पर उगाए गए पोस्ता के पौधों को काटकर नष्ट कर दिया गया। हुगली ग्रामीण पुलिस के डीएसपी प्रियव्रत बख्शी ने बताया कि नारकोटिक कानून के तहत पोस्ता की खेती पूरी तरह अवैध है। अब जमीन के रिकॉर्ड की जांच कर असली मालिक की पहचान की जाएगी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच আমাদের পোলবার ওসির কাছে খবর ছিল যে পোলবার আমনান জিপির বীরেন্দ্রনগর গ্রামে অবৈধভাবে পোস্ত চাষ করা হয়েছে। সেই জন্য আমরা আজকে আমাদের সার্কেল ইন্সপেক্টর ধনিয়াখালী, ওসি পোলবা এবং তার টিমকে নিয়ে আজকে আমরা এখানে রেড অর্গানাইজ করি। তাতে যে অবৈধভাবে পোস্ত চাষ করা হয়েছিল সেগুলোকে আমরা ডিস্ট্রয় করে দিলাম। আমরা খতিয়ে দেখছি এই জমির মালিককে। আমরা এর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নারকোটিক্স ধারায় কেস রেজিস্টার